Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Bahasa Arab kelas 11 bab 3. Ad-Darsus Salis. As-Safaru, perjalanan. Istami' wa a'idil mufradat amma tasma'uha anis safar. Dengarkan dan ulangi bunyi mufradat yang didengar tentang perjalanan. Mahattatun, stasiun. Hakibatun, koper. Jabalun, gunung. Fundukun, hotel. Ta'iratun, pesawat. Masafatun, jarak. Bahrun, pantai. Taksyiratun, visa. Ujratun, ongkos. Bustanun, taman. Jaziratun, pulau. Samanun, harga. Tadkiratun, tiket. Ardun, pameran. Fulusun, uang. At-tadrib. Istami' wa a'idil mufradat amma tasma'uha. Dengarkan dan ulangi bunyi mufradat yang didengar. Istami' wa a'idil ibarat amma tasma'uha anis safar. Dengarkan dan ulangi bunyi frasa yang didengar tentang perjalanan. Al-bahru wasi'un. Pantai itu luas. Jawazus safari. Paspor. Samratul yadi. Oleh-oleh. Fil matori. Di bandara. Fulusun kathirun. Uang itu banyak. Hadhihi hakibatun. Ini koper. At-tadrib. Ajib anil as'ilah al-atiyah amma tasma'uha syafahiyan musta'inan bis-surah. Jawablah beberapa pertanyaan ini yang didengar secara lisan menggunakan gambar. As-su'alul awal. Ila aina anta? Kemanakah kamu? Ana ilal bustan. Saya ke taman. As-su'alus tsani. Ila aina anti? Kemanakah kamu? As-su'alus tsalis. Ma hadza? Apa ini? Ini. As-su'alur rabi'. Ila aina Ahmad? Kemanakah Ahmad? As-su'alul khamis. Ma hadihi? Apakah ini? Istami' wa a'idil jumal amma tasma'uha anis safar. Dengarkan dan ulangi bunyi kalimat yang didengar tentang perjalanan. Yarkabu Ahmad as-sayyarata. Ahmad mengendarai mobil. Adhabu ila Misri bit-ta'irati. Saya berangkat ke Mesir menggunakan pesawat. Nadartu jamala haula Makkah. Saya melihat unta di sekitar Makkah. Al-mahattatul qitaru ba'idan min baiti. Stasiun kereta itu jauh dari rumahku. At-tadrib. Irbit jumlataini amma tasma'uha kama fil misal. Urutkan kedua kalimat yang didengar seperti contoh. Al-misal. Al-jumlatul awal. Arkabu as-sayyaratal ujrati. Saya menaiki taksi. Al-jumlatus tsani. Adfa'u al-ujrata. Saya membayar ongkos. Idan arkabu as-sayyaratal ujrati summa adfa'u al-ujrata. Saya menaiki taksi kemudian membayar ongkos. As-su'alul awal, jumlatul awal, adhabu ilal hadiqah. Jumlatus tsani, ajlisu alal kursi.
As-su'alus tsani, masyaitu fil hadiqatil hayawanat. Saya berjalan di kebun binatang. Syahadtu al-asada. Saya melihat singa. As-su'alus salis jumlatul awal, Ahmad ila Bandung. Ahmad ke Bandung. Yaro al-ardo. Melihat pameran. As-su'alur rabi'. Ahmilu al-fulusa. Saya membawa uang. Ashtari samratul yadi. Saya membeli oleh-oleh. As-su'alul khamis. Arkabu as-sayyaratal ujrah. Saya menaiki taksi. Adfa'u al-ujrata. Saya membayar ongkos. Tarjim al-mufradat amma tasma'uha anis safar. Mahattatun, stasiun. Masafatun, jarak. Jaziratun, pulau. Hakibatun, koper. Bahrun, pantai. Samanun, harga. Jabalun, gunung. Taksyiratun, visa. Tadkiratun, tiket. Fundukun, hotel. Ujratun, ongkos. Ardun, pameran. Ta'iratun, pesawat. Bustanun, taman. Fulusun, uang. Istami' al-mufradat summaktub minha al-mufradat al-gharibah wa tarjimha. Dengarkan mufradat, kemudian tulis dari beberapa mufradat yang aneh, kemudian terjemahkan. As-su'alul awal, kurrasatun, al-ilmu, al-majallatu, mahattatun. As-su'alus sani, aswadun, azrakun, bahrun, ahmarun. As-su'alus salis, as-safaru, kitabani, al-qalamani, al-waladani. As-su'alur rabi', madrasatun, babun, taksyiratun, syajaratun. As-su'alul khamis, al-baqaratu, jaziratun, al-kittu, al-kalbu. Darjim al-ibarat amma tasma'uha anis safar. Terjemahkan bunyi frasa yang didengar tentang perjalanan. Al-bahru wasi'un. Pantai itu luas. Fil matori. Di bandara. Jawazus safari. Paspor. Fulusun kathirun. Uang itu banyak. Samratul yadi. Oleh-oleh. Hadhihi hakibatun. Ini koper. At-tadrib. Kawin al-mufradat amma tasma'uha litakuna ibaratin sahihatin summa tarjimha. Susunlah mufradat yang didengar menjadi sebuah frasa yang benar, kemudian terjemahkan. Bustanun, ta'iratun, jabalun, fundukun, taksyiratun. Tarjim al-jumal amma tasma'uha anis safar. Terjemahkan bunyi kalimat yang didengar tentang perjalanan. Yarkabu Ahmad as-sayyarata. Ahmad menaiki mobil. Adhabu ila Misri bit-ta'irati. Saya berangkat ke Mesir menggunakan pesawat. Nadartu jamala haula Makkah. Saya melihat unta di sekitar Mekah. Al-mahattatul qitaru ba'idan min baiti. Stasiun kereta itu jauh dari rumahku. At-tadrib. Ratib al-kalimat amma tasma'uha litakuna jamalan mufidatan summa tarjimha. Urutkan kata yang didengar menjadi kalimat yang sempurna, kemudian terjemahkan. As-su'alul awal. Hayyi huwa al-matari fi yaskunu khamsatun fi qada Ahmadu
Misra, Ayyam. As-su'alu salis, Al-ahramat. Wa ila dhahaba al-jabala Muhammadun. As-su'alu rabi' ila syahri hasanun Indonesia al-madi fi safaro. As-su'alul khamis tawilatin at-ta'irati matori ila wasaltu muddatin ba'da Sukarno. Uktub al-mufradat amma tasma'uha anis safar. Imla'il faragh bil mufradat al-munasibah amma tasma'uha. Isilah titik-titik yang kosong menggunakan mufradat yang cocok. As-su'alul awal, nanduru ghurubasy syamsu fi. As-su'alus tsani, ashtari samratul yadi fi. Tusyahidu nukta-nukta fi hadiqatil hayawanat. As-su'alul rabi' asna'u at-ta'syirata li. As-su'alul khamis, yadhabu ila Misri birukubi. Nama ijabah as-suqi pasar, as-safari perjalanan, al-bahri pantai, atau iroti pesawat, al-asadi singa. Uktub al-ibarat amma tasma'uha anis safar. Tulislah bunyi frasa yang didengar tentang safar. Sil baina kalimataini amma tasma'uha litakuna ibaratin sahihatin. Gabungkan kedua kata yang didengar menjadi sebuah frasa yang benar. Jawazun, tulu'un, fundukun, jabalun, nahrun, murtafi'un, as-safari, tawilun, kabirun, asyamsu. Uktub al-jumlah amma tasma'uha anis safar bistikhdamil ismin nakirah wal ismil ma'rifah al-qawaid. Tulislah kalimat yang didengar tentang perjalanan dengan memperhatikan susunan gramatikal isim nakirah wa ismul ma'rifah. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah artinya kullu ismin tadullu ala ghairi muayyin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan makna yang umum atau kata benda yang belum terdefinisikan. Biasanya diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Contohnya, nadartu jamala haulal ahramat. Nah, jamala sendiri itu yang disebut isim nakirah. Yang kedua, isim ma'rifah. Artinya, kullu ismin yadullu ala muayyin. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna tertentu atau khusus, atau kata benda yang telah terdefinisikan dengan pasti. Adapun yang termasuk isim ma'rifah adalah sebagai berikut. Isim yang didahului dengan alif lam, isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Contohnya dari alif lam, as-suyyahu, al-hayawanu, al-matshafu. Contoh isim alam, Ibrahim, Fatimah, Malan. Isim dhamair, huwa, huma, nahnu. Ismul isyarah, hadihi, dalika, tilka. Ismul mausul, alladhi, allati. Idhofah,
Dhahabtu ila hadiqatil hayawani. Nah, hadiqatil hayawani itu yang disebut dengan idhofah. At-tadrib kawin al-as'ilah minnal ajwiba al-atiyah amma tasma'uha kama fil misal. Susunlah pertanyaan dari jawaban yang tertera seperti pada contoh. Al-misal, mata wasalat Hindun fil bahri. Kapan Hindun sampai di pantai? Wasalat Hindun fil bahri fis sa'ati samina. Hindun sampai di pantai pada pukul 8. As-su'alul awal, safaro Hasanun ila Indonesia bisurur. Hasan melakukan perjalanan ke Indonesia dengan senang. As-su'alus tsani, zara Muhammadun ammuhu fi Misri. Muhammad menjenguk pamannya di Mesir. As-su'alus tsalis, wasalat Aisyah fil funduk bisayyarah. Aisyah tiba di hotel menggunakan mobil. As-su'alul rabi', Ahmad tasna'u jawazus safari. Ahmad membuat paspor. As-su'alul khamis, huwa yaskunu fi hayyil matar. Dia tinggal di sekitar bandara. Iqra an-nas anis safar bihtimaman qawaidil lughatil arabiyyah. Bacalah teks tentang perjalanan as-safaru, perjalanan. Fatih as-Sudani thalibun fil madrasati tsanawiyah di Madinatil Khurtum. Fatih as-Sudani adalah murid kelas menengah yang berada di kota Khurtum. Safaro ma'a ailatihi ila Indonesia fi ayyamil ijarati saifiyah. Dia bepergian bersama keluarganya ke Indonesia selama liburan musim panas. Qabla safarihim ila Indonesia a'addu jawazas safari. Sebelum mereka bepergian ke Indonesia, dia menyiapkan paspor, wa ta'syiratul khuruj, visa keluar, wa tadkiratus safar alal khututil Indonesia lahum jami'an, dan tiket maskapai Indonesia untuk semuanya. Safara Fatih wa ailatuhu ila Indonesia yaumal ahadi bitta'irati. Fatih dan keluarganya melakukan perjalanan ke Indonesia pada hari Minggu dengan menggunakan pesawat. Wajalasu janiban nafidah limusyahadatil manadir min uluwi. Dan mereka duduk di dekat jendela untuk menyaksikan pemandangan dari penutup. Wa ba'da 10 sa'ah wasalat at-ta'irah ila matari Juanda bimadinati Surabaya. Dan setelah 10 jam, pesawat tiba di Bandara Juanda di kota Surabaya. Summa dahabu ila makanin lirroha. Kemudian mereka pergi ke tempat istirahat. Wasallu duhri jama'atan fil musalla. Dan mereka salat duhur di musalla secara berjamaah. Watanawalu ba'dul ad'imah fil mat'am. Dan mereka makan beberapa makanan di restoran. Wa ba'da rohah intalaqa Fatih wa a'ilatuhu ila jazirati Bali bisayyaratil ujrati. Setelah beristirahat, Fatih dan keluarganya berangkat ke Bali dengan menggunakan taksi. Wa fi asna'i tariq syahadu al-manadir al-jamilah ala janibi tariq. Dalam perjalanan, mereka melihat pemandangan yang indah di kedua sisi jalan. Wahina wasalu ila jazirati Bali sakanu fil funduk. Dan sampainya di Pulau Bali, mereka menginap di hotel. Wa fi yaumit tali, dan keesokan harinya,
Zara Fatih wa a'ilatuhu syati'i kota. Fatih dan keluarganya mengunjungi pantai kota. Wa huwa ajmalu syawati'i jazirah Bali, yang merupakan pantai terindah di Pulau Bali. Wa basatul firash 'ala romal, dan mereka membentangkan tempat tidur di atas pasir. Wa jalasu amamal bahri, dan mereka duduk di depan pantai. Wa syahadul manadhiril jamilah, dan mereka melihat pemandangan yang indah. Wal bahru bilaunil azraq, dan pantai itu berwarna biru. Wa suyyaha alladhi yal'abuna 'ala ramal wa fil miyah, dan para wisatawan yang bermain di pasir dan juga di air. Sya'ura Fatih bisurur was sa'ada fi rihla ila Indonesia. Fatih merasa senang dan berbahagia dalam perjalanan ke Indonesia. At-tadrib, ajib anil as'ila al-atiya wifqan linnas as-sabiq. Jawablah beberapa pertanyaan berdasarkan teks di atas. As-su'alul awal, mata safara Fatih wa a'ilatuhu ila Indonesia? Kapan Fatih dan keluarganya melakukan perjalanan ke Indonesia? As-su'alus tsani, hal safara Fatih ma'a a'ilatuhu bil qitar? Apakah Fatih melakukan perjalanan bersama keluarganya menggunakan kereta? Kaifa ista'addu Fatih wa usratuhu qabla safar ilal kharijil bilad? Bagaimana persiapan Fatih dan keluarganya sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri? As-su'alur rabi', madza fa'ala Fatih fi syati'il bahri? Apa yang dilakukan Fatih di tepi pantai? As-su'alul khamis, kaifa kanat utlah Fatih fi Indonesia? Bagaimana liburan Fatih di Indonesia? Tarjim an-nas as-sabiq anis safar. Terjemahkan teks di atas tentang safar. Uktub khamsa jumalin anis safar bistihdamil ismin nakirah wa ismil ma'rifah litakuna fakratan wahidatan mufidatan. Tulislah 5 kalimat tentang perjalanan berdasarkan isim nakirah dan isim ma'rifah agar menjadi paragraf yang sempurna. Ajri al-hiwar ma'a zamiliki kama yali. Praktekkan teks percakapan bersama temanmu. Al-muwaddaf, ahlan wa sahlan. Al-musafir, ahlan bik. Faqadtu hakibati. Al-muwaddaf, min aina anta qadim? Al-musafir, ana qadim min Bangladesh. Al-muwaddaf, aina al-jawaz wa aina tadhkirah? Al-musafir, hada huwa al-jawaz wa hadihi hiya tadhkirah. Al-muwaddaf, ma launul hakibah? Al-musafir, launuha aswadun. Al-muwaddaf, hal hadihi hakibatuk? Al-musafir, na'am hadihi hakibati. Al-muwaddaf, mada fil hakibah? Al-musafir, fil hakibati malabis. Al-muwaddaf, iftah al-hakibah. Al-musafir, na'am hadihi hakibati. Syukran. Ajri al-hiwar ma'a zamiliki anis safar bilughatikum. Praktekkan teks percakapan dengan temanmu tentang perjalanan menggunakan bahasamu sendiri.
Uktub al-hiwar anis safar bistikhdami ismin nakira wa ismil ma'rifah. Tulislah teks percakapan tentang perjalanan berdasarkan isim nakiroh dan isim ma'rifah. Abbir an-nas as-sabiq anis safar bilughatikum. Ceritakan teks di atas tentang percakapan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tarjim an-nas anis safar maktubatan. Terjemahkan teks tentang perjalanan secara tertulis. Tarjim an-nas anis safar mantuqatan. Terjemahkan teks tentang perjalanan secara lisan. Uktub an-nas as-sardi anis safar bistikhdami ismin nakirah wa ismin ma'rifah. Tulislah teks deskriptif tentang perjalanan berdasarkan atau memperhatikan isim nakirah dan isim ma'rifah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.